अरे देख मीना भाई करतो ना एवढे आणि ते की जे आपण नवी रोडाले 2026 रोडाले उतारा खातिर केडो लालो हाय केडो लिहाल दादा दिनेश बटले हाय बातकी वाला हा का आणि पंकज वाट केले राजपुरा वाला है हा का एकी ते की जे नितीन मोठे आहे हा का आणि वागडा वाला हा आणि ते की जे आणि राकेश रावत आहे हा का एकी राखी वालो हा आणि गायक कलाकार केडो हाय केडा दादा कथू नावडे हा का करतो ना एवढे हा आणि गायिका केडो हाय मालूम हाय या केडा हरा आणि मीना कुमारी हाय एकी का सीसा वाली हा का चल बाहेर चला हाँ दरती पे डूबे कोने काटो निरायो माकुण भी कोणी सेवार के तोर जे दादा खेरीज गोठारा कोणी म्हणतात सेवा घेत आहे हरी उतरी पकणारी हाँ चल बाहेर दादा चला दादा सेवा के कालो कोणी बिहा का खेरी गोठा हाँ चल मीना भाई चला दादा आणि ते जे रेकॉर्डिंग स्टुडिओ की आहे मालूम आहे कहिरा बोकराटा आणि या मोगी माझा रेकॉर्डिंग स्टुडिओ आहे बोकराटा हा का एकी केडा हिरा विजित मेरे को केडे आहे मालूम आहे केडा हाय मिथुन सोलंकी आहे हा का मिथून सोलंकी हिरा हा ए ती जहरा में रोडले आता आणि नवा रोडने हीच उतरता हा का दादा चल बाहेर चला
कोणी सेवा तू करते तोरे जी बेने दिने मोये नाम कोणी पाटी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी बेने दिने मोये नाम कोणी पाटी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे बेने दिने मोये नाम कोणी पाटी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे अन्ना हो ना कोला में कोणी टाटो निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी हो ना कोला में कोणी टाटो निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी होना कोला में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे होना कोला में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे हो ना कोला में कोणी टाटी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी हो ना कोला में कोणी टाटो निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी होना कोला में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे होना कोला में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे अन्ना हो ना मोटी में कोणी टाटे निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू के तोरे जीना हो ना मोटी में कोणी टाटे निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जीना होना मोटी में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे होना मोटी में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे हो ना मोटी में कोणी टाटे निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी हो ना मोटी में कोणी टाटे निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तू करते तोरे जी होना मोटी में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे मोटी पगड़ी में कोणी टाकी निरायो मा कोणी भी कोणी सेवा तो ताके तोरे दे अन्ना यहाँ मोदी सुगुन टाटे निरायो मा कोणी भी सुगुन है छोटा या पूजा तीरे होरा यहाँ मोदी सुगुन टाटे निरायो मा कोणी सुगुन है छोटा या पूजा तीरे होरा यहाँ मोगी माता सगुन टाक्यो निरायो मा कोणी भी सगुन छोटाया मोता होयको यहाँ मोगी माता सगुन टाक्यो निरायो मा कोणी भी सगुन छोटाया मोता होयको अन्ना बारह मोयना सुगुन टाटे निरायो मा कोणी भी सुगुन है छोटा या पूजा होया पो बारह मोयना सुगुन टाटे निरायो मा कोणी सुगुन है छोटा या पूजा होया पोरा पारा मोयना सगुन टाक्यो निरायो मा कोणी भी सगुन छोटाया मोता होयको बारा मोयना सगुन टाक्यो निरायो मा कोणी भी सगुन छोटाया मोता होयको अन्ना या तुम्हें यारते बुन कहीं दारी रायो मा कोणी भी दिन से पोटल डाबू में यारी लियो आ तुम्हें यारते बुन कहीं दारी रायो मा कोणी दिन से पोटल सुगुन छोटा जावे आतो में यारती बुन के इधर रायो मा कोणी भी दिन से पटला तब में याविनियो आतो में यारती बुन के इधर रायो मा कोणी भी दिन से पटला सगुन छोटीरिया या तुम्हें यारते बुन कहीं दारी रायो मा कोणी भी पंकज वाच के सुगुन छोटा जावे आ तुम्हें
कोने पंकज बात करे जोगो में छोटा जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में जितेंद्र दादा गगन छोटा जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में जितेंद्र दादा गगन छोटा जावे या तुम्हें है आरती मन के हिदारी रायो मां कोने सुमित्रा हवाया हाल मिला जावे हाथ में है आरती मन के हिदारी रायो मां कोने सुमित्रा हवाया हाल मिला जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में ममल जपवरा हाल मिला जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में ममल जपवरा हाल मिला जावे या तुम्हें है आरती मन के हिदारी रायो मां कोने सोनी बाया हाल मिला जावे हाथ में है आरती मन के हिदारी रायो मां कोने सोनी बाया हाल मिला जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में रख से रावता हाल मिला जावे आत में आरती मन के इधर रायो मां कोने में रख से रावता हाल मिला जावे या तुम्हें है बुकड़ो खाती में पुकड़ रायो मां कोने नितने